और কালকে রাত্রিতে বিভিন্ন জায়গাতে বিশেষ করে সিপিএম এবং কংগ্রেসের যে মানে কুচক্রীরা রয়েছে এবং এরা ফার্স্টেশনে বিভিন্ন জায়গা ভারতীয় জনতা পার্টির নিষ্ঠাবান কার্যকর্তার উপরে হামলা করেছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় এফআইআর করেছি এবং আমাদের এই জিবি হসপিটালে আমি দেখার জন্য এসে আমাদের 4 জন কর্মী গুরুতরভাবে আহত এবং একজন কাঠালিয়ারও আহত হয়েছে। এভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় কালকে রাত্রে এই কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসের সমস্ত ক্যাডাররা ফার্স্টেশনে এসে আম জনতার ওপর এবং ভারতীয় জনতা পার্টি নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা পরিবার ছোট ছোট বাচ্চা 4 বছরের 6 বছর তাদেরকে বলতে ছাড়েনি। তো এটা বোঝা যায় তাদের চরম ফার্স্টেশনের পরিণতি এবং নিশ্চিত প্রশাসন তার উপর কড়া ব্যবস্থা নেবে। সিইওকে জানানো হয়েছে, এসপিকে জানানো হয়েছে, ডিজিকে জানানো হয়েছে, এফআইআর করানো হয়েছে এবং এই পর্যন্ত জিবিতে যেটা হয়েছে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং 7 জন মানে মূল আসামি এরা এখানেই রয়েছে এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে প্রশাসন তার উপর শক্তিতে কারবাই করবে এবং এই যে কুচক্রীরা যারা ত্রিপুরাতে একটা অরাজকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের যোগ্য জবাব প্রশাসন। नंबर जो विवेकानंद जो यहाँ पर जो एक आवासन है वहाँ पर हमारे कुछ कार्यकर्ता सब बोर्ड है, सब टायर्ड है, बहुत ही नेचुरल बात है, सब अपने घर चले गए। पर अचानक से वहाँ पर सीपीएम के कुछ माफिया वहाँ के भी थे, लोकल भी थे, बाहर से भी आए। हम सभी को पता है कि 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांग्लादेश, सोनामुरा, बक्सनगर से बहुत माफिया को आज करीबन 1 महीना पहले से लाया गया है। वो लोग घूम रहे हैं। कल अचानक हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लिटन मोदक विकास जो हमारे बूथ अध्यक्ष पलाश उसके ऊपर हमला हुआ है और सबसे बड़ी चीज़ है लिटन मोदक की जो वाइफ है महिला उसके ऊपर भी बहुत ही मतलब अटेम्प्ट मर्डर आप उसको बोल सकते हैं। बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना लिटन को उसको भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। There are few goons, mafias staying in Swami Vivekananda Abasan. One of them is Litan Modak. He passed on instruction to those who could identify. He could identify that if they turn up for voting, they're going to vote for Mr. Sudeep Rai Burman. So he asked them not to turn up for voting, and also asked one of the guys not to discharge his duty as polling agent. They defied his order. They discharged their duties and they voted. Voted for whom? That's all absolutely their matter. Now, why they went for voting was the question. Last night after the voting, around say 9 or 10 o'clock, for this little motor, along with some outsiders, in an intoxicated condition, they first attacked him with a broken beer bottle, shoved the bottle inside his head. He had severe head injury, I think 4 or 5 stitches, and with one knife he was attacked. He received 8 stitches. Then after the hue and cry, all my mothers and sisters who are the residents of this Avasan and all, they came down for their rescue. In the meantime, police also arrived. They took away Little Modak who hid himself in his room. Police rescued, arrested this guy. And later on, I don't know for what reason he has been admitted in the hospital. Best reason known to them. But astonishingly, one of our boys who acted as a polling agent, his name is Biplab. He has been arrested. So we came down over here. Now the OC said that a specific case has been registered.
hours after the polling was over in these polling stations across all 60 constituencies of Tripura, we are getting reports of post-election violence in different parts, and we are at Vivekananda Avasan in Agartala, where you can see the people are very tensed right there, and they say the situation is not very peaceful, and despite the fact that there is a huge deployment of central security forces and security personnel to keep watch after there was the incident of clash here last night, where the people say, the residents of this colony say that some outsiders had arrived and had tried to create some violence and attacked some residents of this colony, but somehow they had resisted those attacks, and the attackers actually had to go back. They had to face some strong resistance, and they went back, and several people were actually injured on both sides, and many of them are now hospitalized. The questions about political colors are irrelevant here. People are saying different things about different kinds of political parties, but one thing is sure, that some people who they say are outsiders had tried to come here and try to create some kind of nuisance over this Vivekananda Avasan in Agartala. Right now the situation, they say, is tense. Security is here, and all over the state, both sides of the ruling BJP and the opposition Congress and CPIM allege that there have been incidents of violence, there have been incidents of clashes, and at least 10 people were injured on the side of BJP, while opposition Congress and CPIM claims there have also been people on their side who have been injured in these attacks. Right now, the administration is keeping a very tight watch. The security forces are deployed on the ground, and let's see how the situation turns out. बूंदी जिले में 2 घटनाएं हुई, एक नूतन बाजार में हुई और एक काकराबंद में हुई। दोनों के ऊपर एफआईआर किए गए हैं। उनाकुटी में एक ही जगह में 2 घटनाएं हुई है, एक रात को और एक आज सुबह। कुमारघाट में 2 घटनाएं हुई। साउथ त्रिपुरा में कोई घटना नहीं हुई। वेस्ट त्रिपुरा में 2 घटना हुई है, एक राधा नगर आवासन में हुई है और एक रानी बाजार में हुई है। 2 घटना हुई है, और सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 9 घटनाएं हुई, 9। धानपुर में हुई है, सोनामुरा में, नलछर में, बॉक्स नगर में और विशालगढ़। तो सिपाहीजला में 9, वेस्ट में 2, गुमती में 2। कहीं पे कोई आपको तकरार है, किसी ने धमकी दी है, किसी ने कुछ किया भी है, तो प्रशासन के पास आप आइए। आज भी त्रिपुरा में काफी संख्या में पर्याप्त सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन कमीशन ने हमारे पास रखे। कुछ फोर्सेस जरूर कल नागालैंड और मेघालय के लिए चले गए हैं, लेकिन हमने जितनी उनको डिमांड की थी उतने फोर्सेस हमारे पास है। टीएसआर है, पुलिस पूरे 24 घंटा काम कर रही है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत रिस्पांस करता है, तो खुद अपने हाथ में कानून लेके वायलेंस करना, ये हमारे राज्य की संस्कृति नहीं है, हमारे राज्य का इतिहास नहीं है। तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि आप पोस्टल वायलेंस में आप कोई भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हमारे वोटर हेल्पलाइन में फोन करिए, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे आपको।